बट हे मातशें म्हाका सांगा सर्विकल कॅन्सर म्हळ्यार कितें? In the one way, it is I am happy that whatever has happened, she is alive. केन्ना बायलेक कळू शकता की बाबा हे आपल्या कॅन्सर सर्विक्स आसा. हांगा ती न्यू इयराक आयिल्ली एका म्हयन्या भितर नोबडी कॅन डाय इन सर्वायकल कॅन्सर. म्हणजे म्हाका विचारतना सुद्दां विचारता तें दुयेंस आहा आपल्याक, तुजें दुयेंस आसा म्हणजे म्हजें दुयेंस. कॅन्सर हो कोणाकूय जावं शकता, ल्हान व्हडान जावं शकता. ताचे रिस्क फॅक्टर्स आर देयर. द ड्रास्टीक ड्रॉप इन सर्वायकल कॅन्सर इन गोवा. दॅट इज बिकॉज ऑफ टू फॅक्टर्स. 2 फेब्रुवारीक एक बातमी आयली मॉडल पूनम पांडेच्या मरणाची. आता ताचे कारण असले खंय सर्विकल कॅन्सर. 3 फेब्रुवारीक आणि एक बातमी आयली, ती जिवंत झाली. त्याचे कारण खंय सर्विकल कॅन्सर अवेअरनेस. आता हे असले स्टंट आणि पूनम पांडे बद्दल हे सगळे आता चर्चा, हे मिडिया अटेन्शन काय आणि कितें हे कोणाक काय कळपाचें ना. पुणून ह्या सगळ्या एंटायर डिस्कशनान पूनम पांडे मातशी परत फोकसान आयला. पूण ज्या विशया खातीर तिणें अवेअरनेस केलो किंवा ज्या खातीर ती 2 तारखेक मेली, तो मात आमी विशय उलयना, तो म्हळ्यार सर्विकल कॅन्सर. आणि ह्याच विशयाचेर चड जाणून घेवपाक आयज आमच्या मदीं आसात दोतोर शेखर साळकर, जे आमच्या कडेन झुमाचेर जॉइन जाता. दोतोर, वेलकम टू द शो. थँक्यू. म्हाका दिसता बातमी तुमी आयकल्या, कालूय आयकली, आयजूय आयकल्या. काल मेली, आयज जिवंत जाली. ह्या पयली बातमी कडेन तुमी कशें रिएक्ट करता? This is simply too much, Salke. म्हणजे how somebody can use such a death of one person as a publicity stunt. It is absolutely not done in the present situation. But in the one way, it is I am happy that whatever has happened, she is alive. One thing is good that nobody has died because of cervical cancer. And second thing is tomorrow is the World Cancer Day. So anyway, we wanted to do some awareness. I am thankful to the media who has not taken much attention of that she is alive, but they are focusing on cervical cancer. Correct. And the important part is recently in the budget. Budgetan Nirmala finance minister she gave this that 9 to 14 girls sang sagrang vaccination ditle. And he will try to cover cancer of the cervix, which is one of the dreaded cancers. Of the best most common cancer असे म्हणत वन ऑफ द मोस्ट कॉमन. पण दोतोर, म्हाका एक सांगा, बेसिकली आमी आतां विशय म्हाका दिसता खूब डायवर्ट जालो ह्या एंटायर प्रोसेसान. ज्या विशया खातीर ताचे बरें इंटेन्शन असले म्हणया आमी, आनी तुमी ताका एप्रिशिएट केला की एटलिस्ट तो चर्चेन आयलो, फोकसान आयलो. बट बऱ्याचशा जाणांक अजून सर्विकल कॅन्सर म्हटल्यार कितें तें खबर ना. पूनम पांडे काल मेल्ली, आयज जिवंत जाली, हे सगळ्यांक खबर आसा, सगळ्यांक मिडिया इंटेन्शन आयला. सर्विकल कॅन्सर हो कितें मेन म्हटल्यार दुयेंस, आणि हाजे कितें फेजीस, म्हणजे प्रत्येक आमी आयकता की एक्स्ट्रीम फेजीस आसल्यार ऑब्वियसली देर इज नो चान्सेस ऑफ सर्वायवल. बट हे मातशें म्हाका सांगा सर्विकल कॅन्सर म्हळ्यार कितें? First of all, let's forget about Poonam Pandey now. Now I think we must take advantage of this awareness on the cervical cancer, which is number 2 cancer in all over in India. जगाच्या आमी उलोवया नाका. First cancer is breast cancer, and second cancer is cervical cancer. आता ब्रेस्ट सर्वायकल कॅन्सर वॉज नंबर 1 कॅन्सर अराउंड 20 years back. 20 वर्सां फाटी सर्वायकल कॅन्सर वॉज गुड, नंबर 1, अँड ब्रेस्ट कॅन्सर वॉज नंबर 3 चेर बी आशिल्लो. आता ब्रेस्ट कॅन्सर हेज ओवरटेकन सर्वायकल कॅन्सर एज नंबर 1 पोझिशन. अँड इट इज वन ऑफ द कॅन्सर वेअर प्रॉपर ट्रीटमेंट इज डन अँड अर्ली डायग्नोसिस इज पॉसिबल विथ अ सिम्पल टेस्ट. काय नाही. अँड इफ यू आर इन स्टेज 1 and 2, यू आर ऑलमोस्ट अराउंड 90% चान्स ऑफ टोटल क्युअर. Total cure, sir. Stage 3 Suddha, there is around 60-70% chance cure. Only last stage, when it spreads to every other organ, then it is maybe a problem. But that is a problem in every cancer as such. But important part is it is very simple diagnosis, sir. It is cervical cancer. म्हणजे first of all, what is cervix is important. See, बायलांक हातून uterus असता. Uterusaचे जे तोंड असता, the focus of the tone, where the sperms and all enter जातात to have a pregnancy जातना, त्या भागाक सर्विक्स म्हणतात. मागीर ताका बॉडी आणि फंडस ऑफ द युट्रस म्हणतात. 3 पार्ट असतात ते युट्रसाचे. आता वन ऑफ द स्टेज 1 म्हणजे इट इज लिमिटेड टू ओनली दॅट अपर अँड अपर लिप्स असतात, अपर लिप अँड लोअर लिप म्हणतात ताका, ओनली लिमिटेड टू दॅट एरिया. सेकंड हातून मातशें ते वाडला, मातशें एंडोसर्विसाल पावला, पण चड भायर पावना. इज सेकंड स्टेज. थर्ड स्टेजीक इट इज सराउंडिंग एरियेन गेला ते पॅराज म्हणून असता, कुशीक जे सर्वायकल एरियाच्या कुशीक जे हे असता म्हणजे फॅटी टिश्यू असता थंय पावला. आणि स्टेज 4 म्हणजे इट इज गोईंग फ्रॉम म्हणजे पॅराओटिक नोड्स असता किंवा लिव्हराक पावला, आणि खंय पावला, सुप्राक्लेक्युलर नोड्स पावल्या,
which is again is like an advanced disease. Important part you have to realize there is a very simple test to diagnose the cervical cancer. ताका आम्ही पेप स्मियर म्हणतात. पेप स्मियर मीन पापेनिकुलर स्मियर म्हणतात. म्हणजे यू हॅव टू जस्ट पुट द स्पेक्युलम आम्ही जसे एक्झामीन नॉर्मली करता सर्व्हिस कशी आधी पळोवपाक आणि ताचे थोडेशे स्क्रेपिंग काडपाचे त्या एरियेचे अँड देन वी पुट ऑन द स्लाइड and maybe in 1 hour to 2 hours if pathologist to the bekar asta zaल्यार you can get in 1 or 2 hours there is some cells are there or not. So very simple asa. Okay. So it's not a very complicated and it cost maybe around 750 rupees 700-800 रुपये बी असे पडटले. It's not very costly. But and if you do it for 30 age and above every 6 months or maybe every 1 year who are at high risk अशा आसा तांचे पेशंटांचे जर बेगीन करत once in 6 months then you can diagnose it very easily. बरं, तुम्ही रूट कॉजही सांगले, ताजेर क्युअरूय सांगले. वॉट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरिंग हुएवर वन्स यू आर डायग्नोस्ड ताका रिकवरीचो कितें पर्संटेज आसा और इज इट व्हेरी रिस्की टू No, I told you the recovery is fantastic in stage 1 and 2 almost 90 on normal lifespan सारखे. Stage 1 and 2 radiation दी किंवा सर्जरी कर. Only one this treatment is needed and they will do well. Stage 2 maybe through surgery कर किंवा radiation दी and maybe additional surgery किंवा additional radiation जाऊ शकता. Stage 3 it is only radiation. And stage 4 it is just chemotherapy and maybe a palliative radiation. This is the only 4. Now important is what are the symptoms केन्ना बायलेक कळू शकता की बाबा हे आपल्या कॅन्सर सर्विक्स आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट इंटरमेनिस्ट्रल ब्लिडिंग म्हणजे 2 महिन्याच्या मध्ये ब्लिडिंग जावप किंवा तुझे घोवाकडे संभोग जालो किंवा इंटरकोर्स जालो देन यू हॅव अ ब्लिडिंग दॅट मीन्स टच जाता आणि थंय ब्लिडिंग जाता. सेकंड थिंग फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द वजायना विच इज मिक्स्ड विथ धवे आमी आंगार वता म्हणटा तशें मिक्स विथ द ब्लड. Then you must come. And then third thing is maybe in a later stage when your menses have stopped, सारखी menses सगळे बंद जाल्यो जाल्यार परत menses सुरू जावप is more likely to be uterusची म्हणजे बॉडीची असतली पण cervical cancer also should be kept in mind. Okay. So these are the symptoms when you should come to the doctor immediately. Okay. And मागीर the diagnosis म्हणजे either you do pap smear or you take a punch biopsy. जर मातसो चड आसा जाल्यार एक just punch biopsy काडलो you should be able to do it म्हणजे diagnosis is not व्हडले अशें. मागीर फक्त स्कॅन केले किंवा पेट स्कॅन केले just to know that if it is spread anywhere else. If it is stage 1 we take them for surgery or you give them for radiation. Stage 2 it is radiation or surgery with additional 1-2 असू शकता. Stage 3 no surgery. Stage 4 no surgery. Stage 3 and all is radiation. Stage 4 is just chemo and maybe sometimes radiation. So treatment is all available which is simple treatment असा. कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट असो काय ना. पण आम्ही शॉक कित्याक जाले की सपोज तिका जाल्लो कॅन्सर हांगा ती न्यू इयराक आयिल्ली एका म्हयन्या भितर नोबडी कॅन डाय इन सर्वायकल कॅन्सर विदिन अ मंथ ऑर सो. It will be a long process of even if you want to sometimes people die because of late stage also. In late stage also you will survive for a year 2 वर्षा तू फुडें इझिली काडू शकता because there are no main important structure involved नसता म्हणजे liver involved ना lungs involved ना brain involved ना. Then there should not be any cause why you should die suddenly. That's why we were a little bit worried. Okay. So that came as a surprise all of a sudden. Absolutely. For you with this case that 32-year-old aka जावप cancer. काय नाही आणि without knowing amka suddenly she declares herself dead. Is little more surprising to us. That's what the problem is doctors didn't declare her dead, her manager declared her dead. That's another case to discuss. That's why we were a little bit skeptical हे खरं असा काय ना. I mean everybody was taking it not very seriously as such. Very true. But I am happy that sometimes publicity and a wrong publicity also is a type of publicity. Okay. And maybe in the end some better things might come out of this. Correct. I'm talking about that publicity part only now. आमका पहिली at least माझ्या लहानपणात there was a couple of sources where we could get information, whether it was television, print, radio, whatever, XYZ. We are in a generation that we have so many sources of information, platforms असा आमच्याकडे वेगवेगळे आसा and we are bombarded with a lot of information. Misinformation तातूंत जाता. I wanted to ask you a very simple question आणि हांव दोतोर म्हणून तुम्ही आसा आणि as a social activist म्हणून तुम्ही म्हाका हेजें उत्तर दिया. Have we become so insensitive towards thing that we have to do this kind of stunt to get any topic or get the focus to a particular topic? See, it is finally individual achir asa.
how they take it. Yes, I agree that it's a very sensitive issue. This should not have been done by anybody for that matter. आणि कॅन्सर सारख्या टॉपिकाचेर तर नाहीच. सारकें. Because it is a very sensitive topic. Nobody wants to that then नाव सुद्धा घेवपाक लोक आमचे पेशंट रेडी नासतात. म्हणजे म्हाका विचारतना सुद्धा विचारता तें दुयेंस आहा आपल्या, तुझें दुयेंस आसा, म्हणजे म्हजें दुयेंस, म्हणजे हांव कितें कॅन्सर आशिल्लें म्हणजे तुझें तें दुयेंस आसा. सो यू कॅन इमॅजिन ते कॅन्सर तो आयकूकूच रेडी नासता की आपल्याक बाबा कॅन्सर आसा. मागीर आमी तांकां तुका ट्युमर आसा, तो हो आसा, हेवटेन तेवटेन करून वी ट्राय टू हॅव सम गुड रॅपो विथ हर एंड मे बी बायोप्सी केल्या, रिपोर्ट येवन अशें करून आमी हळू मातसो टायम काडून ताका मागीर वन्स दे गेट लिटल कॉन्फिडन्स इन मे वी मे से दॅट दीस इज समथींग. म्हणजे थोड्यांक कशें थोड्यांक कितकेंय फोडून सांगलें जाल्यार ताका कळना, म्हणजे मागीर ते सोंपतच तेच विचारता म्हणजे बरी जातली न्ही आपूण. इन द एंड तांचो क्वेश्चन एकूच आसता, आपूण बरी जातली काय ना. सो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट वॉट इज इट. सो yes, I agree with you that this should not have been done at all. There are better ways, of simple ways, very nice ways. Anyway, World Cancer Day asa. Anyway, we are going to discuss this issue threadbare for everything. Maybe sometimes cervical cancer is a low socio-economic problem asa. Breast cancer kasa, breast cancer is for upper middle class and वयल्या हांकां चड जाता. सकयल आमी low socio-economic also जाता, but it is more of a upper middle class and ताजेर hype खूब आसता. And a lot of people are declaring that they have breast cancer, like amche heroine amcha cha. They declare and then they also pass on that message that yes, I am fine and you can do well. That's the correct way of actually doing. You should not feel ashamed that आपला कॅन्सर आहा म्हणून ओगीच आपण त्यांना लिपोवन दवरून सगळ्याकडे सांगपाची काय गरज नाही. इट इज नॉट anything bad disease as such. It happens and there is cure for that. Correct. दोतोर तुम्ही म्हटले की ऑब्वियसली ह्या एपिसोडानंतर तुम्ही म्हटले की ऑब्वियसली एक अवेअरनेस जाले, लोकांकूय आमकां दिसलें की ओके चल ह्या हितूर अवेअरनेस जाले. हांव आवर्जून एक व्हेरी स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारता की हाऊ डीड द पेशंट्स एस्पेशली कॅन्सर आणि एस्पेशली सर्विकल कॅन्सर जांकां आसा त्या पेशंटांनी हे कशें घेतलें? बिकॉज फॉर देम इट मायट बी ट्रॉमॅटीक. म्हणजे तुम्ही कशें म्हटलें की 32 इयर्साचे बायल मनीस अशें एकदम जावपाक कशें. सो ऑल ऑफ अ सडन काल खूब जाणांनी तो एक मातसो ध्यासूय घेतलो आसतलो, गोंयानूय आसतलें आनी भायरूय आसतलें. कितें फीडबॅक आयला तुमकां की ऑब्वियसली वी आर सीइंग द गुड पिक्चर ऑफ इट, बट हॅज देर बीन एनी रिपरकशन इन दिस फॅशन ऑल्सो? नाही, आमच्या पेशंटांनी खूप जणांनी विचारले आमकां, सर इतके ल्हान वयाचेर हो कॅन्सर जावंक शकता, कसो जावंक शकता? ते कॅन्सर हो कोणाकूय जावंक शकता, ल्हान वयान जावंक शकता. ताचे रिस्क फॅक्टर्स आर देर. वन ऑफ द नोन रिस्क फॅक्टर फॉर कॅन्सर ऑफ द सर्विक्स इज HPV इन्फेक्शन, म्हणजे ह्युमन पेपिलोमा व्हायरस. दिस इज वन कॅन्सर वेन वी नो द कॉज ऑफ कॅन्सर. इट इज बिकॉज ऑफ HPV व्हायरस. बिकॉज एकदा कळ्ळें आमकां की कॉज न्ही, सो नाव देर इज अ वॅक्सीन हॅज कम ऑन दॅट. सो आता हाली पयरूच बजेट जाल्ल्यान सगळ्यांनी सांगितलें, सो पीपल वेर लिटल बीट डीस अबाउट सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे कितें. मागीर ते 9 ते 14 वर्साच्या भुरग्यांक कित्याक तुमी सिलेक्ट केल्या, कळ्ळें न्ही. हे क्वेरीज आमकां येवंक लागल्यो, कळ्ळें न्ही. कित्याक तांणी सांगलें पळय वॅक्सिनेशन हॅज टू बी डन इन बिटवीन 9 to 14. इट कॅन बी डन मागीर ऑल्सो, बट ताचो इफेक्ट तितको नासता. एक्चुअली ते वॅक्सीन कशें आहा, वॅक्सीन इज अगेन्स्ट द HPV इन्फेक्शन जे आसता, विच इज ट्रान्समिटेड सेक्शुअली. So if you have more sexual partners, more likely that you will get cervical cancer. Like suppose you have only one partner, म्हणजे एक पतिव्रता असो जो घोव मेळ्ळो किंवा ताणें केन्नाच सेक्शुअल त्या बायलेन ऍक्टिव्हिटी करूंक ना, then she is very unlikely that she will get a cancer of the cervix. Very, very unlikely. While if you have multiple partners, म्हणजे if you have 10 partners and more, it is almost 90% chance that you will get over a period of time. So we know the risk factor is there. We know that HPV virus is the cause of that, and that's why there is a vaccine available now. Correct. So vaccine आता पहिले ते कॉस्टली खूप आशिल्ले, 2001 पडटाले, 0 म्हणजे आयज घेतलेले 6 महिन्यांनी परत घेवचे पडटाले. So it was like a costly. So now government wants to introduce, because Serum Institute Indian ते सवाय भितर vaccine तयार केला. Correct. So maybe government wants to put that in a normal immunization schedule येतले. Correct. But it needs to be taken by 9 to 14-year-old girl, because it should be taken before first sexual intercourse. म्हणजे before you become active sexually. Sexually active तू जावच्या पयलीं ते इंजेक्शन घेतले as a maximum benefit. Correct. एकदा तुका ते इन्फेक्शन जालें, कळ्ळें न्ही, and you never know when it can happen. Even one sexual contact with a wrong person, you may get that HPV vaccine. Very true. Oh, sorry, infection. The virus. So then the effect becomes less of the vaccine. You can take married girls, married also people can take that vaccine. कळ्ळें न्ही. थोडे दादल्यांनी ते म्हणटा की घेवं येता तुका हे आमचे HPV वॅक्सीन कमी करपाक, HPV इन्फेक्शन कमी करपाक. पण मॅक्झिमम बेनिफिट
सो गव्हर्नमेंट पळयतना कसो पळयता की त्या पैसे आपण खर्च करतलो त्या पैशांचो मॅक्झिमम बेनिफीट कोणाक मेळटलो त्या प्रमाणे तांणी केला कॅल्क्युलेशनान तांणी सांगला की 9 to 14 हे एज ग्रुपाक पयलीं जर दिल्ले जाल्यार ताचो मॅक्झिमम इफेक्ट बायलांक येवं शकता आनी यू मे स्टील गेट सर्वायकल कॅन्सर बट व्हेरी व्हेरी रेअरली so that is one of the good thing which has happened over a period of time that there is a vaccine has come against one cancer and आणि एक इम्पॉर्टंट एक क्वेरी येता तांकां दिसता की हे वॅक्सिन घेतले म्हणजे सगळे कॅन्सर गेले म्हणून ओके कळ्ळें तुका हांव कितें म्हणटा न्हू लोकांचे आमचे कशें वॅक्सिन आयले कॅन्सराक वॅक्सिन आयले गव्हर्नमेंट दिसलो पण इट इज ओनली अगेन्स्ट दीस आनी ओनली अगेन्स्ट HPV वॅक्सिन बिकॉज ऑफ HPV व्हायरस सो इट इज नॉट अगेन्स्ट एनी अदर कॅन्सर ओके आम्ही कितें म्हणटा ब्रेस्ट कॅन्सर कॅन बी डिक्रीज्ड कळ्ळें न्ही बाय हॅव्हिंग मल्टिपल भुरगीं करेक्ट but multiple bulgi जावप is a traumatic for a lady also so this cancer can increase little bit chance okay so it is very important you have to be balance between these two okay just sexual activity is important okay just hindsight is your fraternity taking any action अगेन्स्ट दिस कायंड ऑफ थिंग की हेच्या फुडें असले अवॉयड जावचे आणि एक तुमकां क्वेश्चन एड करता हातूर की आमी सध्या इन्फ्लुएन्सर सेलिब्रिटीच्या जमान्यान रावता जाल्यार तुमची एडवायस तांकां कितें आसतली सो दॅट वी डोंट हॅव दिस कायंड ऑफ इन्सिडंट्स इन फ्युचर We are not authority to take any action on anybody for doing all that matters. The government should think on at least the warning वॉर्निंग म्हणजे कशी आमकां दिसता की तांणी करचें न्हय म्हणून आमी कोण फाल्यां आय एम डॉक्टर आय कॅन जस्ट टेल देम बाबा अशें करूं नाका देर आर बेटर वेज you could have gone on the TV on the World Cancer Day and say, I want to start this cancer of the cervix. पण इतले असले लोक न्ही मोर सपोज फाल्यां अमिताभ बच्चनान आयले सो इवन ऐश्वर्या रायन बी ताणें सर्वायकल कॅन्सराचेर उलयली पीपल लिसन टू दीस न्ही सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट people should rightly choose which is the medium to express themselves in such type of sensitive issue. Very true. आम्ही ऍक्शन घेऊ शकना पण म्हाका दिसता की सेलिब्रिटीज हॅज टू बी कॉशियस इन्स्टेड ऑफ पण आय वुड हॅव बीन हॅपी इफ ऑल दीस हिरोज सो कॉल्ड आमचे हिरो जे पान मसाला आणि गुटखाचे सरोगेट ऍडव्हर्टाइजमेंट करता त्यापेक्षा हे केल्ले जाल्यार सुद्धा आय वुड हॅव एग्री ओके लेट अस एंड इट ऑन दॅट नोट सर दोतोर थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही वेळात वेळ काढलो आणि आमच्याकडे ह्या विशयाचेर उलयलो फाटले 2 दीस जाले चर्चेन खूप विषय आसा पण चर्चेन आणि एकूण म्हाका एक इश्यू सांगू जाय रिगार्डिंग गोवा आय कॅन ओनली गोयचे सांगू शकता Goa, it is not a very highly this around maybe around 40 to 60 patients astale new patients per year. But what is important, there is a drastic drop in cervical cancer in Goa. That is because of two factors. One is because of our education. Genital care is better. You are using condom वापरपाचे प्रमाण मातशें खूब आसा so that the transmission of HPV virus is less. And second thing is because of STD program of the government, which has caused sufficient awareness in the lower social media class lokang, which can also help in reduction of this. Very true. Circumcision by husband also is one of the factor which can prevent cervical cancer. काय रे तुका so in Muslim ladies cervical cancer जावपाचे chances सामके कमी असता. Okay. Because of circumcision by the husband. So these are very important messages which has to go to them that we are better but we are worst in only colon cancer. Intestinal cancer आम्ही worst we are number worst हातून आम्ही पहिलो नंबर येता all states is on colon cancer and best we are in cervical cancer, control of cervical cancer. ओके दोतोर देव बरें करूं तुम्ही वेळात वेळ काढलो आणि ही इतकी बरी माहिती दिली म्हणजे विषय वेगळोच असलो बट आम्ही विषय ऍक्च्युअली जो कितें असलो ताचेर अंडरस्टँड करपाचो आय एम हॅपी दॅट यू आर यूज दिस फॉर अ बेटर कॉज डेफिनेटली सो आम्ही तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता आम्ही हो सर्विकल कॅन्सर हो विषय समजून घेतलो बाकीचे पूनम पांडे जे कितें अवेअरनेस आणि बाकीचे सगळे कितें केलें ते सगळे सायडीक दवरले बट इट वॉज प्लेजर टू हॅव यू दोतोर थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही आमच्या मदीं जुळ्ळे आणि ह्या विशयाचेर इतकी खोलायेन माहिती दिली त्या खातीर देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच